kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. 日生基督徒會堂會照門平安，教會為會照準備名錄上賜會服務。我哋需要準備乜嘢呢？請選擇賜會時間，並按時參加。三夫作下來，將愛上心堂結帳。準備聖經及譜別，初章來聽，唔好面等，及撇樣發通，好好準備心參加聚會，積極參加崇拜發通。唱歌、祈禱愛參加，愛好好聽討。批照奉獻可以並落信封，以後進教教會，或者用銀行戶口匯款。參加名錄聚會到結束。家長們啊，愛帶領顧客新人參加主日學名錄聚會。主耶穌祝福大家，阿們。Selamat sore jemaat yang terkasih di dalam Tuhan.
Bersyukur pada hari ini kita bersama-sama boleh beribadah kepada Tuhan karena kesehatan dan berkat-berkat Tuhan yang senantiasa mengalir dalam hidup kita. 感謝主，因為上帝恩典流露在這個時候，這個能夠來到在主嘅天嚟敬拜佢。 Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini banyak pergumulan di dalam kehidupan kita. 正在這個生活當中，面對很多嘅難處、困難， Mungkin banyak kesulitan hidup yang Bapak Ibu Saudara alami di masa pandemi ini. 在呢個疫情當中，正在所經歷到很多嘅各樣嘅難困難。 Hari ini kita akan bersama-sama diberkati lewat ibadah, pujian, penyembahan bahwa Tuhan Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. 在這個嘅讚美、這個歌頌、這個上帝唔前別下這個。 Di dalam penderitaan sekalipun, biarlah kita tetap mampu mengucap syukur dan memuji namanya. 在各樣嘅患難當中、各樣嘅苦難當中，這個愛住歌頌、讚美這個主。 Mari saya mengajak kita bangkit berdiri, kita akan menyiapkan hati kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. 這個嚟主面前，正這麼這個起來，這個愛嚟為這慢慢為這個禱告。 Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. 我哋話幫助係從創造天地就無法來， Dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. 見唔得能夠佢唔先離開家嘅所作嘅工。 Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. 正正我們將坐。 Sekali lagi selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. 在啲弟兄姊妹午安。 Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk datang ke ibadah di sore hari ini. 也是能夠再次嚟到主面前嚟敬拜佢。 Mari kita akan mempersiapkan hati kita akan memuji dan memuliakan Tuhan kita. 即係俾這個先這個嚟讚美這個主。 Karena Dia adalah Allah yang Maha Suci, Dia adalah Allah yang Maha Kudus. 佢係先嘅嘅父。 Suci, suci, suci.
确实多尊崇你，天上地下是神赞美，祝你生命配得尊主。圣哉，圣哉，圣哉，爱这永无更改，荣耀与赞美归上你，将神荣耀与赞美。荣耀与赞美归上你，将神。Mari kita masuk dalam doa. 弟兄姊妹，這個佔禱告， Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih. 對方我就感謝你， Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu bagi hidup kami sampai hari ini. 感謝你嘅帶領同在到今日， Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang Kau berikan bagi kami. 在使我哋冇睇嘅恩典， Kami masih diberikan tubuh yang sehat, kami masih diberikan kekuatan untuk datang beribadah 我哋 bersama. 本人要健康有力量來敬拜你。 Itu ada kebaikan yang Kau berikan bagi kami. 主啊，你嘅睇恩典流露不健康， Tuhan, pada sore ini kami mau datang kepadamu Tuhan. 主啊，佢當中我哋嚟到主面前， Kami mau datang dengan hati kami yang penuh sukacita. 我哋得喜樂嘅心， Kami ingin memuji dan memuliakan 我哋 nama-Mu. 讚美嚟歌頌你。 Tuhan, Engkau yang berkati ibadah kami ini Bapa. 主啊，祝福見當朝嘅崇拜會， Engkau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. 祝福見歡迎查講主嘅信息。 Biar firman disampaikan dapat memberikan kami kekuatan 主啊，你歡迎能被我 untuk, 哋力量。 untuk menjalani hari-hari kami di kedepannya Tuhan. 我哋前面嘅透露主你嘅帶領， Terpujilah nama-Mu Bapa. 主啊，感謝你， Terima kasih Tuhan Yesus. 歡迎感 Hanya di 謝 dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 歡迎叫生命嘅禱告。 Amin. Kami persilakan Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan iman kita di hadapan Tuhan. 將點解即個條記一張記來，即個嚟真教使徒先見， Iman Rasuli hanya dibacakan dalam bahasa Mandarin. 使徒先即個單單用中文即個嚟宣告。我信上帝，全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，由從真理瑪利亞所生。 在蓬皮皮拉多手下受難，被釘於十字架，受死埋葬，降在陰間。第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信聖而共的教會，我信聖徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。 Amin. Masih tetap berdiri, kita akan memuji dan memuliakan Tuhan kita. Jika jalan canlip ya kiai, jalan canlip jika jalan. Kita akan membesarkan namanya karena kemurahannya itu sangat besar bagi kita. Jika Allah kau gi song tiga miang. Karena Dia adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Kiai kita
besarkanlah nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar. Kemurahannya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari sambil bertepuk tangan katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Dia berkuasa menebus jiwa kita. Jiwaku Ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Siapa yang menebus kita? Katakan namanya Yesus. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kami jauh Yesus. kami jauh Yesus, Kami jauh Yesus. Kami jauh Yesus, Yesus证明了安慰我伤心神。他名叫耶稣，他名叫耶稣，耶稣证明了安慰我伤心神。 Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. 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 Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Penunjuk kebencian song ti. Ya, kita bersyukur. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang terkasih Ya, dalam Tuhan cuma Tuhan. yang co, dia dah. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kebencian song ti apa? Mari kita persiapkan hati kita dan pikiran kita. Kita jika kebencian sim lai liang tang tu apa? Supaya firman yang sudah kita dengar dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang song ti apa nih? Kayak kebencian sim jung jika menyahang celai. Kasih yang sempurna telah kita terima dari Tuhan. Itu adalah kebaikan yang Tuhan berikan dan karunia-Nya dan anugerah yang Dia berikan bagi kita semua. Saya song ti kebencian kayak oi kebencian kayak entian.
Tuhan bisa bangkit berdiri. Kira-kira, Mari kita mengangkat hati kita. Kita coba kita menyembah Dia. kira-kira juga Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa yang kupinta. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kau yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Kami persilakan namanya. Pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa. Kau selalu ada bagiku, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, 主啊，感謝你， Engkau selalu ada bagi setiap kami. 主啊，你在我的身邊，常同我的 Di 同在。 dalam penderitaan yang kami alami sekalipun, 非讓我哋去面對很多嘅難處， kami percaya Tuhan tetap bersama dengan kami. 我相信主是跟我哋同在， Siapkan hati kami 以便我哋心， untuk kami mendengar taburan firman Tuhan. 我哋領受你說嘅話， Biar firman itu yang akan menguatkan hati setiap kami. 讓話能夠堅固我哋嘅信心。 Terpujilah namamu Tuhan. 主啊，感謝你讚 Di 美你， dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠着聖名我哋禱告， Amin. 阿門。 Terima kasih kepada tim pemuji penyembah yang sudah mengantarkan kita untuk memuji Tuhan pada sore hari ini. 感謝陪主理嘅陪唱嘅事情，即個今日能夠用詩歌嚟讚美佢。 Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita akan buka dari 2 Korintus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-10. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-10. 即係看哥林多後書第1章第3節到第10節。 2 Korintus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-10. 哥林多後書第1章第3節到10節。這個中文嚟讀，因頌讚歸於我們的主耶穌基督的父神，就是發慈悲嘅父，賜各種安慰嘅上帝。我們所以切患難中，佢就安慰我們，叫我們能用上帝中所賜嘅安慰，去安慰那遭各樣患難嘅人。我們知道受基督嘅苦楚，就靠基督多得安慰。我們受患難啊，係為叫你們得安慰、得拯救。我們得安慰呢，就係叫你們得安慰。這安慰全叫你們忍受我們所受的那樣苦楚。我們為你們所存嘅盼望係確定嘅，因為知道你們既係同受苦楚，就必同得安慰。弟兄們，我們不要你們不曉得，我們從前在亞細亞遭遇苦難，被壓太重，力不能信，甚至連拔命都寄望都切了。自己心裡就天天係必死的，叫我們不靠自己，只靠叫世人復活嘅上帝。
他曾叫我們脱離那肢體嘅死亡，現在仍然愛叫我們，並且我們期望他將來還要叫我們。Amin. Sore ini kita akan merenungkan satu tema yaitu nyanyian tentang Kristus. 這個今日嘅希望，這個今日嘅題目就係這個我嚟歌頌，在各種困難中嚟歌頌主。 Judul perikop yang baru saja dibaca itu diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Ucapan Syukur. 就係在福音公會裡面所嘅天呢，就講我嚟感謝主。 Bapak Ibu Saudara mengucap syukur dan memuji Tuhan ketika berada dalam kondisi yang nyaman atau senang atau bahagia itu mudah. 在這個國慶非常快樂嘅時候、順利嘅時候，這個講感恩，這個嚟頌讚主係唔容易嘅。 Dalam kondisi kita sedang diberkati Tuhan luar biasa. 當上帝主這個太慢慢嘅時候， Mungkin kita baru saja dapat bonus atau hadiah, 佢這個得到禮物， mendapat promosi naik jabatan mungkin di tempat kerja. 這個喺工作當中得到賞級。 Bagi adik-adik kita, cucu kita yang baru saja lulus ujian, lulus kenaikan kelas, itu juga sangat sukacita. 呀，可能這個嘅老太老媽，這個嘅家中嘅要讀書啊，已經畢業，已經上學啊。 Atau mungkin disembuhkan dari sakit penyakit, kita mudah untuk mengucap syukur dan bersukacita di situ. 可能就用在平中學了上帝意思，這個按容易講感謝主。 Namun adalah berat untuk kita memuji Tuhan di saat kita sedang dalam penderitaan. 但係在這個在患難苦難當中，這個要感恩嘅心不得嚟歌頌主時候，很難發出嘅聲音。 Mungkin orang akan berkata, enggak mungkin Musa. 可能有個我唔可能，牧師。 Sedang banyak pergumulan, sedang banyak penderitaan, mana bisa memuji Tuhan. 按到掙扎，按到個苦處咁樣邊嚟歌頌主呢？ Kalau kita mengandalkan pikiran kita, kekuatan kita, logika kita, memang seakan-akan enggak mungkin. 佢哋個靠這個嘅邏輯，這個嘅力量，可能唔能夠這個嚟感謝主。 Firman Tuhan sore ini mengajak kita untuk kita betul-betul mengandalkan Tuhan dan kuasa Roh Kudus di dalam keadaan yang tidak mungkin sekalipun kita tetap bisa memuji 這個 Tuhan. 見到這個所兩小落堂嘅話，就係在各種嘅掙扎苦難當中，雖然佢哋唔能夠嘅時候，這個仍然能夠我嚟歌頌主嘅名。 Rasul Paulus memberikan teladan luar biasa dalam bacaan yang kita baca ini tadi kepada jemaat di Korintus pada waktu itu. 使徒保羅其中二章聖經嚟教導，只係教導哥林多教會嘅弟兄姊妹們。 Meskipun menderita aniaya, mereka mengalami banyak kesulitan hidup, tetapi Rasul Paulus mengajak mereka tetap mengucap syukur dan memuji nama Tuhan. 雖然面對壓力、的挑戰、的掙扎苦難，保羅教導眾弟兄姊妹們，依然愛感謝，依然愛讚美歌頌主。 Bahkan luar biasanya Bapak Ibu dan Saudara, dalam kondisi sulit, susah, menderita, aniaya sekalipun, Rasul Paulus masih bisa memberikan penghiburan kepada jemaat pada waktu itu. 呀，雖然使徒保羅得到安泰嘅壓力，不得到嘅威脅，但係使徒保羅能夠用安慰嘅法嚟安慰眾弟兄姊妹們。 Pada waktu itu Rasul Paulus adalah hamba Tuhan yang luar biasa loh Bapak Ibu dan 使徒 Saudara. 保羅係被上帝所使用嘅眾嘅器皿。 Tetapi dia diizinkan Tuhan untuk mengalami berbagai macam kesulitan dan penderitaan. 但係上帝允許佢，允許使徒保羅面對各樣嘅逼迫嘅壓力。 Ini bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada hambanya. 唔係講上帝唔錫你嘅僕人。 Tuhan ingin Paulus semakin bertumbuh di dalam iman dan semakin dalam mengenal Tuhannya. 上帝愛使徒保羅更加認識上帝，更加能夠在主嘅裡面。 Masih banyak di antara kita orang-orang Kristen yang berpikir kalau hamba Tuhan, BPJ, pengurus, aktivis yang rajin melayani itu anti dengan masalah dan penderitaan, nggak mungkin. 可能同姊妹用嘅思想，教會嘅傳道人牧師傳道俾大同工們，佢哋讓得到呢個壓力嘅掙扎，俾到呢個苦難，可能唔能夠再結佢到信仰。
aktif melayani Tuhan, setiap pelayanan ya harusnya hidupnya lancar-lancar saja. 所以做侍奉主嘅同工們、弟兄姊妹們，已經當一帆風順， Ini pengertian yang salah Bapak Ibu dan 就係 Saudara. 錯誤嘅思想。 Bahkan murid-murid Yesus jelas sekali dikatakan untuk mengikut Tuhan, dia harus meninggalkan segala sesuatu yang menyenangkan secara duniawi dan dia harus memikul salib mengikut Kristus. 呀，因為是耶穌基督嘅門徒，佢哋一啲嘅，佢跟隨耶穌，已經當背十字架，見過各樣嘅逼迫、各樣嘅難處、各樣嘅壓力。 Namun satu hal yang pasti yang harus kita imani pada sore hari ini, setiap pergumulan, penderitaan, kesulitan hidup yang dialami oleh anak-anak Tuhan, sekalipun mereka sudah rajin pelayanan, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. 即係對嘅，即係上帝，即係主，佢唔是離開每一位相信佢、愛佢，或者尋求佢嘅每一同工弟兄姊妹們。 Tuhan turut bekerja di dalamnya dan pasti memberikan jalan keluar. 上帝要在佢哋信仰裡面同工，一定俾佢哋開路。 Kita bisa melihat Bapak Ibu dan Saudara dalam kisah ini tadi, kita lihat waktu itu Paulus bahkan merasakan aniaya yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa ketika dia ada di Asia Kecil. 現在啲使徒即個出嚟傳經文講，這個地在使徒保羅在亞細亞所面對嘅苦難、面對嘅壓力、面對嘅逼迫。 Kalau Bapak Ibu Saudara baca baik-baik ya, di situ dikatakan apa? Begitu besar, begitu berat penderitaan kami, bahkan dikatakan kami telah putus asa. 點樣講？點樣所受壓力係常常嘅人嘅承擔唔起嘅，點樣我哋已經失望了、絕望了。 Seolah-olah kami seperti dijatuhi hukuman mati. 就好像我哋本嘅到審判死刑了。 Kita bisa melihat ya, seorang hamba Tuhan hebat seperti Paulus pada waktu dia menderita aniaya, dikatakan di situ sepertinya sudah dijatuhi hukuman mati, nggak kuat, hampir putus asa bahkan. 因為上帝所使用嘅判人，佢所能夠講出嚟嘅話，佢係就嗰種佢心中壓力，佢所經歷嘅係唔係平常人能夠承受得起嘅。 Nah, Bapak Ibu dan Saudara, disinilah luar biasanya Paulus sebagai hamba Tuhan yang setia, yang mengenal Tuhannya, justru di saat kondisi seperti itu, yang secara manusia putus asa, hampir mati, sudah enggak ada harapan, justru disitulah dia percaya Tuhannya sanggup menolong. 所以這啲使徒保羅喺上帝所使用嘅，佢在面對各種這個難處嘅時候，佢相信主。 上帝beri開路。 Dalam keadaan yang tidak berdaya, di situ justru kita merasakan kita butuh Tuhan. 在到切望當中，在外面在將本人嘅判死刑當中，這個對待，這個需要上帝。 Pujian yang kita nyanyikan tadi luar biasa ya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. 呀，這個奇妙嘅上帝，佢幫助這個。 Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita sudah setia melayani Tuhan, hidup dalam kebenarannya, ketika ada masalah apapun datang dalam kehidupan kita, percayalah Tuhan yang ajaib itu pasti menolong kita. 這個服侍主嘅人，這個發在主裡面嘅人，這個面對各種嘅患難、逼迫、苦難之後，這個對待奇妙上帝會幫助這個，我俾這個開路。 Diizinkannya Paulus waktu itu memasuki masa yang sulit dalam kehidupannya. Itu juga untuk mengajar supaya Paulus tidak tinggi hati, tidak sombong sebagai hamba Tuhan yang sangat terkenal pada 上 waktu 帝 itu. 真係使徒保羅經歷用自己患難、壓力、逼迫，係使徒保羅能夠唔會驕傲、自己，唔會自過自大。 Biarlah ini juga menjadi pelajaran hikmah bagi kita pada saat ini. Marilah kita jangan sampai tinggi hati, merasa bisa tanpa Tuhan, merasa semua yang sudah kita dapatkan itu karena kehebatan kita. Jangan sampai itu terjadi. 呀，使徒點解這個見到在教會入邊侍奉弟兄姊妹們、同工們，這個唔係咁覺到這個按了不起了，這個按媒體了，這個唔係用自己心態，這個對這個卑微嘅人。 Bapak Ibu dan Saudara, yang perlu kita garis bawahi juga yaitu Paulus menderita di sini bukan karena dia konyol ya, bukan karena dia hidup sembarangan, tapi karena dia melayani Tuhan dengan setia.
使徒保羅佢面對樣子，因為佢咩軟弱，但係佢對住忠心。 Jadi kita jangan main-main dengan Tuhan. Ya, kalau kita sampai menderita, kalau kita susah itu karena kita sendiri yang salah, kita sendiri yang sembrono dalam hidup kita. Itu bukan yang dimaksud dalam ayat ini. 即個生活當中喺混亂時話，即個唔係即個面對各種嘅混亂問題，即係自己初生嘅，即個唔係改善做。 Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam bagian ini juga diajarkan sesuatu yang penting. 在裏面這個做聖經裏面講到這個天地人宗教位， Ketika Paulus menderita, ketika Paulus susah, ketika Paulus dalam masalah pergumulan berat, dia mohon Tuhan menghibur dia. 使徒保羅面對壓力、患難、逼迫，佢求上帝嚟幫助佢。 Setelah dia dihibur, dikuatkan oleh Tuhan, dia siap untuk menghibur dan menguatkan orang lain. 佢從上帝本教嘅力量嚟得到安慰，佢將主本嘅力量嚟安慰需要安慰嘅人。 Nah, marilah ini juga kita terapkan dalam kehidupan kita bersama ya Bapak Ibu di dalam jemaat, di dalam keluarga. 即個能夠把了解是表在這個心中，即個能夠行出這個嘅家中，這個家中嘅人，這個親友們，這個把主本這個嘅力量安慰嚟安慰別人需要安慰嘅。 Ketika kita mengalami penderitaan, kesulitan, pergumulan, kita datang pada Tuhan, kita sudah dihibur oleh Tuhan, dikuatkan, jangan disimpan sendiri, tetapi kita siap untuk menjadi berkat bagi orang lain yang sedang kesusahan, sedang menderita juga. 這個得到上帝嘅力量安慰，這個唔係把佢變這個單單變這個用，這個把佢變出去，這個把佢分享出去，使得更多人得到力量，得到安慰。 Ada banyak orang yang ketika menderita, ada masalah, ada pergumulan dalam kehidupannya, dia tidak mau ibadah lagi, tidak mau melayani Tuhan lagi. 按照這樣就買佢得到困難發發，佢得到逼迫的話，佢唔係侍奉主了，離開主了。 Marilah kita sebaliknya melakukan ketika kita sudah setia kepada Tuhan, melayani Tuhan. Masalah pasti datang, tetapi tetaplah setia, jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan pelayananmu sambil menantikan Tuhan menolong kita. 這個第二，這個每為服侍主嘅人，這個熱天會得到面對這個壓力，面對這個苦難，面對這個逼迫，但這個唔係離開主，這啲人我嚟堅強嚟服侍主，這個得到上帝本這個嘅回答，上帝本這個答案。 Maka itu Paulus luar biasa Bapak Ibu dan Saudara, dia pernah mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 呀，使徒保羅講，我發錯見到係要錯啦，因為我死係為主嘅死嘅。 Maka dari itu mari kita ketika kita hidup lakukan kebenaran firman Tuhan aja. Ketika kita melakukan itu dan masih ada masalah dalam kehidupan kita, kita jangan kaget karena sekali lagi murid Kristus harus siap memikul salib dan siap menderita. 這個侍奉主人，這個愛子俾這個心，這個為面對嗰種嘅逼迫難處，這個唔係驚這個地帶，主要是講你跟隨我，應當背負你十字架。 Keadaan sekitar kita bisa membuat kita susah, bisa membuat kita stres, bisa membuat kita depresi. 這個環境當中，家中這個會是這個有壓力，這個會有各種嘅知道嘅困難衝淡嘅這個情況。 Entah itu permasalahan dalam keluarga kita, di dalam bisnis pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita mungkin juga banyak masalah terjadi. 可能家中來啊，可能呢個生活當中來，這個交朋友當中，這個侍奉當中來裏面嘅壓力。 Tetapi Tuhan sumber penghiburan itu akan terus dari dalam ini menguatkan kita sehingga meskipun kondisi di luar sangat buruk, kita tetap bisa tetap beriman kepada Tuhan yang pasti menolong kita. 安慰嘅人，上帝嘅人，在這個心中裏面，佢經常愛幫助這個本這個有平安嘅心靈嚟享受主嘅安慰。 Bapak Ibu Saudara teringat satu kisah ketika Paulus dan Silas di dalam penjara di Filipi. 這啲在菲律賓書裏面，希拉กับ保羅在被做暗監度。 Di dalam penjara yang sangat gelap, di dalam satu tempat yang sangat ketat, di tengah malam, mereka di dalam penderitaannya itu tetap memuji Tuhan. 在暗監裏面係暗，垃圾，但係佢哋在當中依然能夠
歌颂赞美主。 Ketika pujian dinaikkan di dalam penderitaan dan kesusahan mereka, pada waktu itu terjadi gempa dan pintu-pintu penjara terbuka, belenggu mereka terbuka, dilepaskan. 就當希拉甲保羅唱歌讚美主時候，所以就發生太天震，那個門都隆重打開了，奇妙作為上帝奇妙作為彰顯。 Kita bisa melihat bahwa di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, di dalam pergumulan, ketika tetap ucapan syukur dan pujian itu mengalir, mujizat pasti terjadi. 所以這個面對壓力、患難、困難當中，這個人能夠歌頌，人能夠讚美主，這個能夠看到上帝嘅神蹟，其實發生咗這個情況。 Mari sore ini kita pegang dua hal yang terakhir sebagai kesimpulan kita. 這個能夠扎見兩種事情，喺這個生活當中愛行嘅。 Mengapa kita harus tetap memuji Tuhan, mengapa kita harus tetap mengucap syukur sekalipun dalam penderitaan. 這個點解愛人讚美主，人愛感恩，雖然在面對困難當中呢？ Yang pertama, karena tadi di ayat 3 dikatakan bahwa Tuhanlah sumber segala penghiburan. 呀，這個就係第三章，這個啲，這個嘅上帝，慈悲上帝，佢係個安慰嘅人頭。 Sumber penghiburan itu akan memberikan penghiburan yang sejati kepada anak-anaknya ketika kita sedang dalam penderitaan dan kesusahan. 安慰嘅人頭，佢把佢嘅安慰能夠留出嚟，就係安慰當面對嗰種困難嘅眾子們。 Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam keadaan nyaman hidup kita, terkadang kita justru lupa akan pertolongan Tuhan. 在這個在順利當中、安息當中，這個忘記了上帝嘅安慰、上帝嘅能力。 Tetapi dalam situasi sulit, maka kita di situ membutuhkan sekali pertolongan Tuhan, Sang Sumber penghiburan tadi. 從這個面對困難這個需要上帝嘅本嘅力量嘅安慰。 Yang kedua, seperti tadi kita sudah bahas bersama bahwa ketika kita sudah dihibur Tuhan, dikuatkan oleh Sang Sumber penghiburan itu, maka ayo kita siap menguatkan saudara-saudara kita yang lain yang sedang dalam pergumulan. 呀，就咁樣將這個帶到上帝本嘅力量，帶安慰，這個把主本個這個嘅安慰力量，去安慰，這把嘅力量推出嚟，本個在患難需要安慰力量嘅弟兄姊妹們。 Sehingga kehidupan kita sungguh-sungguh menjadi kesaksian yang nyata dan nama Tuhan dimuliakan. 這個生活當中，這個嘅人生就比較堅進，用主嘅名太太嘅榮耀。 Saya akan menutup dengan satu kisah seorang ibu yang sangat setia kepada Tuhan. 所以點解就係故事就係發生嘅事情，就會按中心嘅歡迎。 Ibu ini sebagai pengurus gereja, dia juga mengajar sekolah minggu, dia sangat setia beribadah, berdoa di gereja. 這個歡迎在教會裏面按人權侍奉主。 Tetapi dia mengalami satu pergumulan yang berat ketika suaminya dipanggil oleh Tuhan tiba-tiba dengan penyakit yang mendadak. 因為其實得到就安太嘅重擔，就係當嘅丈夫忽然之間上帝把佢作轉去了。 Dan tidak lama setelah itu kesedihannya belum juga berakhir. Ibaratnya air matanya belum kering. Tiba-tiba anaknya dipanggil Tuhan juga karena kecelakaan. 個不叫大家嘅眼淚都係盲走，但係嘅孩子就本上帝作轉去，準備查貨， Akhirnya ibu ini hidup sendirian. 因為歡迎去單獨一人生活。 Banyak orang bingung mau menghibur dia seperti apa. 按多嘅弟兄姊妹們，安慰佢咧，唔知用辦法安慰佢。 Orang di luar Tuhan mungkin merasa dia kena kutukan. 我一般人可能想到佢係受本救助了。 Orang di luar Tuhan mungkin merasakan Tuhan jahat kepada ibu ini. 我一般人可能想到上帝按對這婦人按摩，或者唔看顧了婦人。 Karena tetangganya semua melihat dia sangat setia memang beribadah dan orang Kristen yang sangat luar biasa. 就因為佢嘅鄰居，不過親友看佢只係忠心侍奉主嘅人。 Tetapi luar biasa, ibu ini seperti yang Paulus katakan tadi, dia yakin anaknya dan juga suaminya selama ini melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ketika hidup untuk Tuhan, maka mati ibu ini pun yakin itu semua keuntungan. 呀，因為啲婦人知啦，因為嘅孩子或者嘅丈夫，佢發咗嘅時候，佢侍奉主，
而係為主而發愛，佢犧牲咧，就係就錯呢。Setiap orang yang datang mau menghiburkan ibu ini, justru ibu ini yang menghibur, menguatkan mereka, Bapak Ibu Saudara. 當佢嘅親戚朋友們愛嚟安慰佢嘅時候，但係反過來，因為佢嘅安慰，愛去安慰佢嘅人。 Ibu ini bahkan mengatakan tetap setia sama Tuhan, kamu rajin pelayanan, rajin ibadah, kapanpun Tuhan memanggil secara tiba-tiba seperti suamiku dan anakku, engkau pasti akan masuk di sana, di surga yang mulia. 呀，呢位婦人對嚟看望佢，或安慰佢嘅人講，你都要完全侍奉主，忠心在主裡面。當這個婦人之間面對主嘅時候，上帝呼召嘅時候，這個其實這個主見面，這個在主嘅裡面。 Inilah Bapak Ibu dan Saudara ketika ucapan syukur, nyanyian, pujian tetap mengalir di dalam duka cita sekalipun, itu menjadi dampak yang luar biasa, kesaksian yang luar biasa. 在這個苦難、患難、壓力當中之間，依然能夠歌頌、讚美、感恩，裡面咧發嘅最好嘅見證。 Mari saya ajak tetaplah memuji Tuhan, 像這麼這個我嚟依然嚟讚美主。 tetap bernyanyilah tentang kebaikan Tuhan. 這個係歌頌主嘅太愛嘅慈愛。 Dalam situasi apapun juga. 在這個面對各種嘅問題當中， Karena percayalah ketika penderitaan, pergumulan Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, 雖然各種上帝允許，而且之前發生這個情況， disitulah Tuhan akan menyatakan kasih, kuasa, dan mujizatnya. 這個上帝係彰顯佢嘅權柄、佢嘅能力嘅奇妙作為，在這個嘅神法當中。 Tuhan memberkati kita semua. 主祝福弟兄姐妹們， Kita masuk dalam doa. 這個嚟禱告。 Terima kasih Tuhan menyadarkan setiap kami 主要說你用我的頭能夠覺悟起來， bahwa kami murid Yesus harus siap menderita memikul salib. 我哋係咪上帝嘅門徒，我哋支配我哋係愛背這個十字架嚟面對嘅苦難。 Pergumulan apapun yang dialami jemaatmu saat ini ya Bapa, 我哋面對各種嘅壓力苦難， kami percaya Tuhan Allah yang tidak jauh dari kami. 我哋相信主在我哋嘅身邊，皆係同在。 Tuhan siap menyembuhkan sakit kami, 主愛支持我哋嘅疾病， Tuhan siap memulihkan keluarga kami, 主愛歡迎我哋嘅家中。 Tuhan siap memberikan masa depan yang baik buat anak-anak dan cucu kami. 主愛俾我哋嘅孩子孫子們前面有好嘅前途盼望。 Ajar kami untuk bersabar di dalam rangkaian karya Tuhan dalam kehidupan kami. 讓我哋有耐心等候主在我哋身上嘅大作為。 Sehingga di ujungnya nanti kami boleh merayakan sukacita besar dalam mujizat Tuhan yang dinyatakan. 最終我哋能夠看到上帝嘅大愛，我哋能夠讚美歌頌主。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶穌基督聖名獻上禱告。 Amin. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus Bapak Ibu dan Saudara. 這位係這個現場禮拜，時間高溫，阿美上牧師。 Ya, mari Bapak Ibu dan Saudara kita siapkan hati kita. Kita akan menerima perjamuan kudus pada sore hari ini. Mari kita masuk di dalam doa. Kami hampiri meja-Mu Tuhan dengan penuh ketidaklayakan dan keberdosaan kami. Tetapi kami bersyukur Allah yang baik, penuh dengan karunia dan anugerah, yang menguduskan kami, Tuhan yang melayakkan kami, untuk kami menerima perjamuan kudus-Mu pada saat ini. Sucikan kami semua Tuhan di dalam kebenaran-Mu, ampuni setiap keberdosaan kami di hadapan-Mu. Kami siap menerima perjamuan kudus ini, merayakan kemenangan yang dari Tuhan yang sudah mati bagi kami semua di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, perjamuan kudus diberikan bagi setiap kita yang sudah dibaptis. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang belum menerima baptisan atau belum disidi,
boleh bersabar mengikuti kelas SMK yang dilakukan oleh gereja kita, dan setelah itu bisa dibaptis, selanjutnya bisa bersama-sama kita menerima perjamuan kudus. Pada malam sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, pada waktu itu dia mengambil roti, dia mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya. Dan membagikan kepada murid-muridnya serta berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini untuk mengenang akan aku." Setelah itu Yesus mengangkat cawan, dia mengucap syukur atasnya dan membagikan kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengambil sikap berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di rumah bisa mempersiapkan diri, membagikan kepada anggota keluarganya. Kita akan masuk menerima perjamuan kudus. Mari kita akan angkat roti di tangan kita dengan iman kita yakin dan percaya inilah tubuh Tuhan Yesus yang sudah disengsarakan bagi pengampunan dosa kita. Dengan iman dan penuh percaya kita menerimanya. Selanjutnya kita angkat cawan anggur di tangan kita. Dengan iman kita percaya ini adalah darah Yesus yang tercurah di Kalvari bagi setiap kita untuk pengampunan dosa kita. Kita mau menghargai pengorbanan Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama dengan iman dan penuh percaya kita terima. Kita masuk di dalam doa. Kami mengucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah menebus setiap kami dengan kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Biarlah setiap kami hidup semakin berkenan kepada Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, lewat sikap hidup kami setiap hari, biarlah kami terus menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kami, sehingga kematian Tuhan, penebusan Tuhan atas setiap kami tidak menjadi sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Bapak, Ibu, Saudara, silakan duduk kembali. Terima kasih untuk Pak Mesak yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang selalu memberkati pelayanan Bapak. Ya, 感谢李美上，牧师將上帝嘅話能夠幫助自家，透過每日俾自家嘅力量。 Selanjutnya kita akan memberikan persembahan dengan sukacita. 只不自家愛小奉獻， Persembahan bisa diberikan melalui barcode yang tertera di gereja lokal masing-masing. 呀，奉獻能夠用怎麼用非常嘅方式， Sebelumnya kita akan masuk dalam doa persembahan. 即個嚟為奉獻禱告。 Bapak yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih. 主我都感謝你， Kami bersyukur dan terima kasih ibadah kami ini dapat berjalan dengan baik. 感謝你祝福見下晝嘅敬拜， Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar Tuhan pada sore ini. 主我感謝你見使用你嘅本人傳講主嘅信息，我哋能夠領受了明白了， Firman-Mu yang sudah mengajarkan kami dan menguatkan kami. 讓人發現能夠本講我哋啥有力量， Apapun masalah pergumulan yang terberat yang kami alami, เราไป面對各種嘅難處，各種嘅患難，各種嘅壓力， apapun itu suka, apapun duka Tuhan yang kami hadapi, 無論係喜樂，無論係悲哀，我哋所面對嘅， kami tetap bersandar dan setia kepadamu 我哋 Tuhan. 自然我哋依靠你，仰望你， Terima kasih Tuhan. 主我感謝你。 Kami juga membawakan ucapan syukur kami melalui persembahan ini. 我哋話用奉獻嘅方式
来向上我都感恩。 Engkau terimalah persembahan kami, Engkau kuduskan Tuhan. 主啊，你给挑那个奉献那个使用这个新工坊， Biar persembahan ini dapat kami pakai untuk memperluas pekerjaanmu Tuhan di gereja 那 kami. 奉献能够做安排个教会的施工，人给到人能够蒙恩得救。 Terima kasih Tuhan, terpujilah 主 namamu. 啊，感谢你，奉耶稣的性命， Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 奉耶稣的性命，也向中祷告。 Amin. 阿门。 Mari kita akan memujikan nama Tuhan kita, besarkan nama Tuhan. Jikau sang titik seming, jikau sang titik seming, cilai chan meta, tadi ence真伟大，这不能诉说，无色无法来报答，大地他慈爱。哦，进来高举他生命，奇妙的上帝，奇妙的上帝，艰难的降生。 Nama Tuhan. Oh, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terhilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi katakan, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Kami persilakan. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. 弟兄姊妹，这个结束跟当朝我崇拜会，正切荣耀尊贵到各位的家耶稣基督。 Kita pujikan doksologi. 这个唱三节颂。 Puji Allah.
marilah kita tetap setia di dalam kebenaran Tuhan. Percayalah, dalam apapun pergumulan penderitaan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan marilah kita tetap mengucap syukur senantiasa dan memuji namanya di dalam setiap keadaan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai, sukacita, kekuatan dan topangan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Ibadah kita selesai.